Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos de vuelta al canal. Continuamos con Voice of Cards de Yokotaro. Que hasta ahora no pasa nada interesante en sí. Tenemos que encontrar al dragón. Información acá en la aldea de la simbiosis. Pero que el monstrólogo solo sabía que en la aldea hay gente que sabe y él no sabe. Pues no, pues Tal está cual. muy ocupado viendo el asunto con su hijo. Ah, ¿verdad, no? Su hijita. A ver, vamos a ver qué clase de gente nos encontramos acá. ¡Oye, monstruo! ¿Habla? Wow, a new friend, and so big Qué too. mío más grande. Furball exclaims in glee Puede as it hablar. rushes over to Mar. Mar stares off into the distance as the furball snuggles up to his leg. For some reason, Ridis joins in on the cuddling. La otra señora Lately, asesina. a suspicious man cloaked in black has been seen wandering hombre about the village De outskirts. negro. The old woman looks at Melanie and remarks that he was dressed just like her. Ah, otro mago por ahí. Oni-chan. Oh, ninja. Master. Un The chivito. little orc child is un engrossed in a porco? fairy Ok. tale. The title reads, The Legend of the Dragon. You take a peek into the picture book and come across a passage that piques your interest. Ok, en cierto lugar. Where, you wonder, then recall that this is merely a fairy tale. Bien. Pero todos los cuentos verdad se basan The en village Ah, sí. headman is a renowned gourmet, and rumor has it Sí, he only varita. dines on the finest foods. The man says he wishes he too could have such a lavish meal just once in his life. His deep desire for delicacies only growing with time. Hombre corriente. Acá sean dobles porque están juntos. Ah, sí. However, does your mouth become La so chica y Puyo. filthy, La chica Mr. la Flobby? compra. Sighs the girl as she wipes the slime clean. Clearly embarrassed, Mr. Flobby murmurs, Flobby. That's not Y my es un mouth. pollo, ¿no? Ese es mi trasero. Está bien. Puyo. No. The woman frowns deeply, claiming the cakes she bought for her beloved furball have all been eaten by someone else. Siempre le sueltan como Quiet así furball cositas sits with pequeñas, crumbs como around its eso, mouth. o los ladrones del otro lado. Ah, Pero al menos los ladrones sabemos que podemos ir a buscarlo. Pero ahí hay como que comentarios sueltos. sí. Nada está marcado con él. ¿Cuál es el objetivo? Si preguntar, claro, hay que preguntarles a todos, supongo. Ah, acá está el alcalde, está The ahí. child says his monster friend left the village suddenly to go Para ir a back su aldea home. natal. He claims the headman told El him alcalde he dijo, could cuando go seas mayor, home te when he dejaré grew volver a up ti too. también, a tu pueblo natal. The little orc child pouts, but I don't know la where my carnicería. home is. Quizás los monstruos antes eran gente. Ah, Como los shades. ahí You quedaste. ask the old man if he knows anything about the dragon. Eso hace que últimamente está causando No, sir, alboroto en el he mundo. answers, but our headman is a wise and worldly man. Tal vez el alcalde He se might fue. El know alcalde es un monstruo, something, he fijo. remarks, pointing at a house not far away. The little goblin sulks. As he gazes Goblin. upon the withering flowers he tried so desperately, he looks at you with tears in his eyes, silently begging you for help. Solo para que pueda servir pomada, mucha agua, no habla nada. Agua, supongo. They must be thirsty, you think to yourself. Then douse the flowers. Stop, stop! The Ah, no, la goblin. cae. If it were that easy, the goblin says, he would have done it himself. ¿Puedo repetir esto? Tiene que haber una carta rara, supongo. Sí. ¿Pomada? A la mierda. You pour the salve sí. onto the flowers, Correcto. and they stand No me lo up tall. esperaba. The goblin cries. He then holds something out to you. ¿La 6? Ah, la 5 era. Perfecto. Al menos se puede repetir. The goblin stares lovingly at the beautiful, healthy flowers are the tastiest. Ah, se lo comió. Proclaims in glee. Did he grow those El Davis. flowers El just to vegetariano. eat them? Al menos. Ese es nuevo. Un A young chibolito. boy wanders up to your group in wide-eyed wonder
You realize you are right when he assails you with questions about your origins and adventures. Chico The sencillo. ¿Qué es una Inquisition playa? leaves you Qué raro. exhausted. Toca el alcalde. El alcalde es saltadillo. Estoy echándome corre. Travelers, you hear a voice call from somewhere. Es una meva. Down here, Casi. at thy feet. You At thy look feet. down to see a clump of fur speaks. ¿Sacalín? I am Lappy. Lappy. And I should like to journey Al chico forth se with le va a soltar la lengua, va a decir algo grosero. you. The furball looks at you with amiable expectations. Va, que empiece la aventura. Venga, sí. De frente, sin No es preguntar. su carácter, pero ya. Why do you want to join us? You ask candidly. I heard a voice calling my name, so I must find to whom it belongs. He answered, No more monsters, comes Melanie's cold reply. When you say more, do you mean Mar? You ask. Melanie doesn't answer. Thoroughly rejected by Melanie, Lappy bursts into tears. Lappy says he has no friends because of his No me quedó claro, no me quedó claro. speech. All alone, he decided to leave the village on a journey. Oh no. Your party is silenced by the crying child with the face of a grown man. You tell Melanie to be nice and quip that both she and Lappy could use a friend. Exhausted from arguing with you, Melanie half-heartedly agrees. Fine, we can be friends. However, she says that they are on a dangerous journey to defeat the dragon. As such, they cannot take a child with them. Lappy leaps up and hugs her in his Se excitement, restriegan sus exclaiming, mejillas. "Thou hast made me so happy." Thou hast made me so happy. Sacalín y Cura son amigos. Ok. Till next time, Melanie says, peeling Lappy off of her and placing him. Though she thought all monsters to be evil, Sacalín Melanie es feels distinto. that the ones here, finally, Somos a amigos. friend. Fue antes. Ahora sí. Ah, ya. Uy. Ah, pensé que eran cartas volteadas. Ah, ya. Era una persona. Es Bob Ross. You bow, but before you can speak, the man suddenly introduces himself as he laughs, then shamelessly praises his own village as being wondrous and ¿Qué peaceful. somos? A ver, somos héroes And que who sean are Ciudad Dragón. He asks. No, somos héroes. After explaining that you are on a quest to defeat the dragon, the headman invites you to rest your feet a bit in his village. He says that he had heard rumors of the dragon. You must be tired from your journey. Have a seat. I will have my Una chef camarera. prepare a feast. Ahora que le gusta comer bien. Then claps his hands twice Toda to comida. summon a stewardess. Extravagant dishes that you have never seen before. You're drooling, gente. Melanie Eso es scowls. You hadn't even noticed. You wipe your mouth with your sleeve, then gasp as you turn to Mar. Perhaps in an attempt to hold himself back, Mar is gnawing on the table corner. There, we'll eat soon, you reassure. The doors fly open in the next instant, and a girl runs in. With tears in her eyes, she tells you that her dear Desapareció companion, la Mr. voz. Flobby. The headman's eyes go wide in surprise. We must find que you are buscarlo. starving, but it doesn't look like you'll be able to partake of the feast before you because of Mr. Flobby's disappearance. El alcalde debe ser descendiente de Octa. Un vistazo. No, ya no aguanto si te dan esa comida. No, vamos a buscar. ¿Qué es? Nosotros buscaremos esto. Ya no aguanto más. Vamos a buscarlo. Es parte de la historia, fijo. Sí, pues. We will find your slime, and then we feast, you add quietly. Melanie reminds you that you are here to get clues about the dragon from the headman. What's the difference? Literally everything. Hunger taking its toll, you two brave heroes.
the headman interjects. Vamos a buscar a la Then it babosa. appears the story has hit a standstill. Until No you avanzar la find, historia. you need to hear the whole story from La the amiga young girl. puede decir. ¿Otro capítulo ya? Ah, no. Escuchar lo que la amiga Puyo tiene que decir. Pero Puyo habla. La amiga Puyo. Ah. The girl sobs, wailing En la cueva about arriba the seguro missing. está. Melanie places her hands Sí. atop the girl's head. The girl then Oye, ¿qué? hands something to Pañuelo. Melanie. Creo que limpia It su looks potito. like the muddy handkerchief she Sí. used to wipe Mr. She asks Melanie to wipe Mr. Flobby with it after you find him. Que lo limpie. A ella todavía. Vaya, sí. The girl claims to have searched the village but cannot find her. Regardless, looking aimlessly outside the village would be a waste of time. You decide to collect more information in the village. Ay, bailar con todo. Haz otra vez. El chivolo gordo. Es lo mismo. Si no habla el narrador que habló. Aunque quizás está dorado ya la persona que tengo que ir. Ah, sí, la tía. No perder tiempo ahí. She says she saw a suspicious man in black with a slime outside the village. She claims they went northwest together. Noroeste. Arriba a la izquierda. La Did cuevita. that man take Mr. Ah, sí, ¿no? Flobby? Mm. You resolve Va a to hacer leave su the village in experimento. search of the pair. Bonito. Esta fruta. Más raro. Te la comiste enterita. ¿Eh? Pues sí, pues. Ahorita Sí, así, Ah, vamos a poner así, pausa. así es la vida. Sí, la cueva debe ser. Ay, enemigo a la vista. Me hubiera gustado que tuviera mejor música de combate. No es muy inspiradora. Es muy relajante. Porque todavía no se puede intentar. Comer ya, envenenar para que aumente su ataque. Al árbol sin inmune. Bicho grande. Son 3. Nice. Poisson. Bueno, pasó, no pasó. No sé. Murió. Juraba que ya tenía otra habilidad, pero quizás no. Dos nomás. Ay, no murió. ¿No serán residentes de... No, estaba afuera. ¿Cómo se llama la ciudad simbiosis? Ciudad simbiosis. Venom debió ser su alcalde. Bien. Ciudad simbiosis. Por favor, Elena, por Con favor. sus dedos en arena. Y el viento en su cabello. Qué lindo su cabello. Perfecto. Qué abusivo, fue 44, 42 creo que fue. Capilla desconocida. Aunque no brillaba, pero bueno. Ah, sí. ¿Qué dices, Your estimado? footing is obscured in the dimness of the shrine. You should probably Avanzar con cuidado. proceed with caution. You go forth slowly but steadily, taking it one step at a time. You take a good look at the floor and see it Una lined huella, in una trails babosa. of viscous liquid. No doubt a slime or 200 Otro mago. have passed through here. It looks like poor Mr. Flobby is being También tiene una held maleta. captive by the Sí, mystery. más. Es su hermano, su primo.
Es su maestro. Hand over that slime, you shout to the man. Todos los in the magos no dark. entendieron nada, ¿no? Sí, parece que sí. You speak as if I Puede ser su kidnapped him, familia, son he parecidos. remarks curtly, O pueden turning ser to face you. ambos discípulos de alguien que se mechan así. tipo Harry Potter y Draco Malfoy. Pues, 20 años, chicos. Esto- Harry Potter 20 años. 20 años, por When your favor, eyes por favor. finally adjust to the surrounding darkness, Me you parecía la realize the man's culón. clothes look. Melanie's mouth falls open in Grito sorpresa. surprise. It seems the man has noticed Melanie Son as well. conocidos. It looks like the two know each ¿Qué other. clase de relación tienen? ¿Os conocéis? ¿Lleváis la misma ropa? ¿Os conocéis? According to the man, he and Melanie came from the same village and are far from strangers. The man's revelation makes you Los Es ojos realize son paisanos. iguales. that you know almost nothing about Melanie's past. Es cierto. ¿De dónde eres? Ay, no, sorry. Estás mudo por la voz. But she holds her tongue. Then Ah. the man speaks. Bueno, él comienza la With música en forbidden ir. magic, our clan has ensured the dragon. He begins when Melanie cuts in. El pueblo al que yo protegimos el dragón. Está raro cómo está expresado en español eso. El dragón hizo un conjuro, eso es lo que entiendo. Pero le She cortó. rattles on about the man, telling you What? that he is Vince, a lunatic obsessed with Bits the dragon. bars, ok. Le chifla el dragón. Le gusta de ser. ¿no entiendo? Debe ser. Vince resentfully claims that he is Sí, searching para for the protegerlo. noble dragon Es un enemigo. to protect it. You ran away from home with your tail between your legs, he ridicules. Enraged, Melanie lunges no. at Vince. You have so many questions, but realize that the most pressing matter is getting Mr. ¿Me echará Floppy solo? back. Careful, he won't go down easy. ¿Cuánta defensa tiene el brother? Pero tiene 10 de defensa. Con el arquero debería matarlo. Hay eventos. Ya. A ver qué pasa ahora. Daño de viento. Pega a todos. Eso es malo para mí. Ya, tú vas a envenenarlo primero. No debería quitárselo. Nice. ¿10 defensa? 11 le puedo hacer. Eso le cambia el esto. Voy a juntar cristales para hacer el hielo después. Un ataque normal. Voy a curar esto mismo. No voy a estar muy bajo. Curación crítica. Ah, bacán. ¡A su madre! Pero si ella le mete su. Sí, a este francotirador. Qué abuso, carajo. Esto no. Esto para ablandarlo un poco. No creo que se queme o a ver si me caga el combo. Por si acaso lo pudo. No tengo nada más que perder. A menos que haga un super ataque en el otro turno lo mato. Ah, lo bajo regular. Ya acá muere. Si es que me deja matarlo. Ya, bien, espérame. No creo que lo mate, obviamente. Porque mira, tiene 21, 40 de daño lo hace. Y más con el veneno, supongo que es pasivo. Tengo que ¡A la mierda! ¡A la mierda! De un golpe le hubiera matado. Me abusivo la flaca. During the fight, Vince asks, "Do you know the truth about that village?" ¡Oh The no! headman may look like a nice old man, but Se he come keeps los those chicos. little monsters ¿Ves? Te around dije que la comida del monstruo. Es un Mosquitos. gourmand. before he can finish. Ah, idearon estos conchos. Ay, Winifred, Hedwin, and Berwin of the Ivory Order appear.
The three brush you aside, fixing their attention on Vince. Perturbar el orden. So you are the one who disturbs the peace, they exclaim. The Ivory Order and that false justice they serve are the true evil here. He retaliates, fighting back. Esto se queda a un lado, ¿no? Sí. Siempre los cagan. Descarga eléctrica. Ah, estás alterado, ¿no? Seeing the two parties occupied with each other, you realize this is your chance to grab Mr. Floppy. Perhaps where tengo que limpiarlo con la vaina, Mr. ¿verdad? Floppy dashes Ay, ¿de out, verdad? you draw near. Nah, no creo que me sirva hablar con ellos. Vince is on equal footing with the three from the Order. You Ah, realize then that he wasn't fighting and engrossed in their battle, the combatants pay you no mind. ¿lo mismo es? Sí. Vamos a agarrar al monstruito. Somos una burla, ¿verdad? La Orden Blanca es muy brava, Mariano. Es demasiado Hay poder. algo trucho con ellos. Yo creo que tienen el cerebro lavado o algo así. Ah, ya. Sigo creyendo que el dragón es el esposo de la reina. You reach out to grab Mr. Floppy. ¿No está molesto? He attacks. ¿Lo atacó? Ah, no. Creo que su cara es igual. Stamina to calm him down. ¿No hay que matarlo? Va a dar game over si lo mata. Pero en objetos quizás hay Ah, el pañuelo. Ah, de verdad está molesto. ¿Ves? Está molesto. ¿Cuál era porque? Pero objetos. Pues. No, Tienes no. que No, ordenar no tus está. cosas. No, hasta lo sí se ordena solo. En la vida real también tienes que ordenar tus cosas. Te pasa. Te pasa. Tiene 10 nomás. Si le pego 21, no debería matarlo, debería dejarlo bien débil. Mátalo. Cero. Está molesto, Exhausted from ¿verdad? the fight, the raging Mr. But it seems he hasn't yet come to his senses. Find something to help return Mr. Floppy Ah, ya to sé. normal. La La espada. You wipe Mr. Floppy's mouth with the handkerchief you received from the girl. Está bueno. Then you hear Ah, a quiet ¿ves? voice speak. It looks like the girl's familiar scent on the handkerchief returned. Having regained his senses, Mr. Vamos a Floppy, leer las you envíos. place the increasingly sticky handkerchief Es que sí, in your bag. Lappy approaches and tells you that Mr. Floppy has returned. Con pollo. Con la chica de esto, ¿no? Sí. The girl is ecstatic that Mr. Floppy is... I'm happy for you, Melanie says with a smile Hablando as she español, returns. cochino. The girl bows her head and thanks you deeply. Mr. Floppy looks as slimy as ever. You just hope it's a happy slime. The headman wants us to bring Mr. Floppy to him. Would you? Of course not. But bring him back soon. She se lo answers come with a también. bright smile. Se los come. Eso es lo que creemos, No, pero en fijo. realidad pasó otra cosa. Porque a veces en los otros juegos también ponía cosas que eran bien obvias, pero al final no eran. O sea. Quizás solo los manosean. Es peor. ¿O no? No sé. I am so happy to see you safe and Tiene cara de sound. You murciélago. explain everything that happened.
including the Bars y incident Lord with Vince in the Blanca. Ivory Order. He expresses his relief that the Order will be taking care of. He then thanks you for your hard work and instructs his Prepara la stewardess comida. to prepare dinner for your party. Al festín, ¿no? You can feel your collective mouths watering at the sight of the lavish meal before you. You, Mar, and Ridis immediately dig in. Bien dado. You aren't sure where you find a moment. Please, eat to your heart's content, the headman insists with a smile. Once your belly is full, you realize Oh, that no, Mr. qué Flobby rápido. is gone. And then, Tan rápido no puedes cocinar. room ahí, for ¿no? dessert. Ay, The headman mierda, offers era you gelatina. a Gelatina. plate of Sí. slimy jelly. The color strikes you as familiar, and the stickiness sends a shiver down your spine. ¿Qué es mías? Pero quizá quedamos mal. Pues sí, pues. Is this Mr. Flobby? You ask the headman. The headman looks at you with a plain expression, one that holds no malice. Is that a problem? He questions. This dish is a masterpiece, he remarks with a light-hearted chuckle as he gazes at the jelly. And I have you brave heroes to thank for it. Had you not brought that slime back, we would not be able to enjoy this exquisite dessert. Calladitos, ¿no? Salite. Escapa. Sí, No perdimos digas nada de dragón en sí. No. Are you full? He asks, seemingly concerned at your silence. It would be a shame to let something so splendid go to waste. You move to leave, but the headman stops. I try to get my meat while it's still young Oh, no. and tender, but at least your pet is very plump, he remarks, licking his lips. He points at Mar and asks, Tiene would you piernecitas. consider Sí, leaving ¿no? that Bien creature delgadito. here with me? ¿Cuánto pareces? Never, you refuse flatly, not bothering to think about it, he entreats. And Justo then después. Ah, you grab the headman by his lapels, hands trembling in fury. ¿Qué? au. La chupé la vida. Medio oro al menos. ¿Cuánto ofreces? You pummel the headman with all your might. Curled up on the ground, the headman groans in pain, but insists that monsters were meant to be eaten. Ah, pues sí, eso sí Hug lo Mar tightly, reassuring him that you will not hand him over to No tiene anyone. mascotas en este mundo, ¿no? Mar looks Pero at es you igual with acá, his pues, round ¿no? Hay eyes gente que and tiene como mews mascotas en softly. los cuyos. no, Pero pero, claro. no los acabamos de ver en el mercado todos abiertos, así como que, cómeme, chuck todo frito o algo así. Le dan un shock al quiz y a su cadáver al otro. No, porque no sabe, creo, ¿no? You meet eyes with the rest of your party and reach a tacit agreement. Together, you all stand Oh, yes. and leave. We are all living. O sea, asumo que un animal deja de ser comestible cuando tú le pones sentimientos a ellos, ¿no? Como tu perro, pues, tu gato. As you are, Sí. the old man suddenly charges at you from behind. But Mar, the keener of you two, Oh, is no. quick to block with a crash. Mar and the headman tumble to the ground. From the headman's hand falls a small blade. It clatters to the ground, Ensangrentado. covered No, in Mar. blood. Porque chocó con Marco. Sí. Le iba a matar al otro. What? De la clínica, You de la take the posada. injured Mar to an inn where you can watch over you. Despite the shallow wound, no amount of medicine seems to rouse Mar from the bed. ¿Qué? ¿Le envenenó? Te ha costado la carta. Sí. Hay que buscar I seguro. heard that my friends were in danger, so I came as quickly as I could, Lappy says. As he reaches Mar's bedside, he leans over. This is what you call it extract, he shouts. He explains that it is a poison extracted from a certain monster. If it enters the body, it drastically reduces one's stamina.
Hearing those words, you realize the headman's blade must have been. Isn't there anything we can do? Lappy's eyes widen in realization before he places. He then puts the what-you-call-it extract into a bottle and hands it to you. Tengo que llevarlo a un boticario o algo así. Ahí por abajo, says that if you follow the road south of the village, you will reach Shoreland. He tells you to give the extract to the famous nutritionist there. ¿Por qué no vas tú? Realizing that you are at fault for this, you don't hesitate to undertake the quest. No hay policía en esos pueblos. But this is strange. The extract comes from a monster, so it should have no effect on one. Lappy remarks with a curious tone. Zafiro no es un monstruo. Es hermano menor. Algunos monstruos son gente. Como nuestra teoría del monstruólogo. Con su hija Handsomebird. Entonces eso volvería de alcalde un caníbal. Caníbal. ¿Por qué tantas puertas? ¿Una posada tan grande? Qué raro. Puede ser. I thought a beast of that size would eat us out of house and home, she remarks. Curiosidad, son cuartos. No doubt talking about son cuartos, sí. No hay nada. Bueno, solo queda ir a la ciudad costera. Pero no que Puyo ya no estaba. Me cagaste. Ay. The girl sighs. You're dirty again, she says, wiping a slime. Mr. Flobby, you're alive, you exclaim. Es otro seguro. This is Mr. Globby. Mr. Flobby's cousin, she tells you. Me cagas. Como si los huevos no tuvo explicación. Ay, Dios santo. A ver, vamos a grabar. Pero que hay dos lugares abajo. Sí. ¿Qué sería el campo traviesa? Solo dice campo, ¿eh? No, traviesa tú. No mentira. Otro capítulo. ¿Verdad? ¿No? En cierto caso sucedido en la aldea donde viven monstruos humanos. ¿Es un juego muy rápido o es muy corto? O no, como 4 horas, puede ser 20, quizás son 15 capítulos, ¿no? No necesariamente son 10 o 8. O quizás también hace que se juegan varias veces. No sabemos. Aunque no parece que hubiera muchas decisiones o puntos de inflexión. Pero quién sabe. Tranquilo. ¡Ah! ¡Pus! Me intriga porque es un 6. Todo es 6. O B. Un puñado de hombres musculosos que se ganan la vida como nutricionistas. ¡Ay, la mierda! ¡Ay, qué tal spoiler! Ay, esos sí son nutricionistas. Ay, si les creo, esto que están bien agarradas. Cada uno es un Mr. Universo. Nutricionistas. Son hombres de mar. Son hombres de mar. Que se nutren bien. Al de las Imaos. Descubrimos todo el mapa también, casi. Se paró. You hear a roar in the distance. According to the townsfolk, it is rumor in the village has it that it might be the dragon. A la playa. Voy a descansar. You set foot inside the inn only to be greeted with the great clanging. It would appear you and your companions are this inn's 10,000th customers. Siempre una excusa porque es gratis. You've won the lifetime of free stays. Lifetime. Yeah. Vamos a dar con esta, a ver. A la mierda. The man says the fishing industry is usually thriving in their seaside town. But recently, nets have been coming up empty. He mentions that even the fishing harbor to the northwest has been suffering from poor hauls of late.
Ah, no quiero ver ni la de María porque no tengo plata. No he ganado. La anterior me echó un montón, por eso tenía. The sign on the door reads, The Great Aureo. Nutritionist Oreo. Oreo es mi galleta. Aureo. You open the door without knocking. Is anyone home? ¡Ay, la mierda! ¿Qué? Muscular ¿Qué personaje man tan emerges chévere? from the back. Tiene una cartera. Tiene una cartera. Tiene faldita. Tiene pociones. Y tiene músculos. Tiene un zorrito. Ay, no. Ay, Dios. Mira sus lentes, mira su nariz. Estás cuadrado. Eso le voy a decir. Me he equivocado de casa. Buen punto. No, estás cuadrado. Estás cuadrado. Praising his musculature seems to put him in high spirits. Cuadrado. Anyone can achieve a body like this with the proper diet, he Está bien. explains. So why don't we enjoy a life De of amor love y and alimentos nutritional meals nutritivos. together? Have mercy, you think? Then immediately change the subject. Pero You podría estar politely ask cuadrado. if he is the nutritionist. Indeed, I am the nutritionist Oreo, he answers. He says he has been studying dietetics here for many years. Ah, You hand Oreo the extract and explain that you're calm. He stares at the extract for a long time and opens the bottle and laps at the liquid inside. ves, su cuerpo That's debe Melanie purificar shouts in todo. alarm. The man insists that he'll be fine with his expertise of nutrition and insists that knowledge is power. As if, regardless, it seems he managed to grasp the composition of the poison with that lick and starts concocting a nutritional supplement to Qué counter bravo. it. Ni gratis ni cagando. However, he says he needs a spry fish, which has been difficult to catch lately. Uy, pesca. Misiones de pesca. No, no creo que He haya needs a pesca. Con spry cartas hay sí. fish pesca. to make ¿Tú the qué sabes? necessary supplement. Cuando vibra, tienes que jalar. When he explains that you can catch one in the surrounding sea, Riddis confidently interjects. She shows you a page from her ancient tome, Hábitos del which pez explains that book comes in handy from time to time, Melanie remarks in surprise. Oreo gasps as if remembering something. He says that his son went out fishing and, with a bit of luck, may have already caught a spry fish. It sounds like his son is fishing on the wharf. You decide to go find him. Mm. Ready. Ya estamos acá, a ver. Ya está. Ah, no es para otro. Ya está, ya está. Es para gente agarrada. Armadura de, Él de está hielo. cuadrado. Sube regular la defensa. 3 puntos. Ya está, ya está. Ya están anillos. Los mismos anillos. Ya. ¿Y qué se lo hubiera comprado? No está tan caro, voy a comprarlo. Creo que no ha estado tan caro. ¿Tenía 3000? Sí. Sí. Aumenta el ataque también. Ya estoy. Tienda no. Botica no. Sale a juegos no. Arriba es. Acá abajo hay otra pata. Cacho. Por favor. No, Oh no, esa no es musculosa. A troubled woman tells you that Pensé there que has todos been a serían rise Sí, in también. price lately. Los robos. She claims that even the cold medicine she always has on hand has disappeared. She narrows her eyes at the crowd, suspecting that your ears perk up at the word reward. ¿En You secundaria? immediately agree to Sí. help expose Con the cerdo dirty hasta abajo. thief. I can feel the dragon's presence. I must inform Lady Winifred, the knight mutters. Winifred. Ah, la bruja, Yes. ¿no? Feel Sí. impatient, determined not to let the order beat you to it. Bueno, no creo. Arriba seguro.
Vamos a ver esto. You approach a woman sneaking around in a corner of town. Hearing your voice, she turns in surprise. Tiene el You antigripal. explain that the person she stole it from needs it back. My poor little boy is bedridden, she says tearfully. He needs medicine, but I don't have any money, so I took it. No importa la razón. Al escuchar la razón. Ya tú eliges esto. Ay, claro, menos lo difícil, ¿no? Es como que... Puta madre. Puede ser cierto, puede ser Sí, no. pues... Ya, no lo viste, ¿verdad? ¡Puta madre! Ya lo viste, ¿verdad? Hacer lo hizo, ¿verdad? Hearing her Ay, tale, you digamos are engañados. overcome by Sí, creo que sympathy sí. and decide Así to es la look vida. the other. She thanks you and hands you something, apologizing for not having Ok, more. no me importa. Le podemos dar un antigripal al señor. Es un buen punto. No sé, quizás algo acepte una poción o algo. Medicine in hand, the woman leaves quickly. Now then, what to tell the other lady? You explain that you are unable to. Clearly saddened by the news, she explains that she keeps the medicine on hand for her. She laments that she may not have the money to buy more. Le presto. Unsure if you made the right choice, you return to your Ay, journey qué with a heavy heart. Bueno, She laments that she may not have the money to buy no da more. opción. Yo tengo un paño y un cuchillo. O sea, Digo, muchas cosas. Sí, tostada francesa. Tostada francesa. Ya, claro, es la You nueva see a young man with his atracción line turística del pueblo, ¿no? and call out to him. Ay, Dios mío. He turns el dedo. around Puede and ser. flexes, Fueguito. shouting out suddenly, Creo que es "Power is una power." vasijita. Una poción es. Ok. Y sale el vaporcito, pues. De Jodemos amor. que la fuerza es el poder. Ay, Dios santo. Saca los Sus uñas, bíceps. sus uñas están pintadas, ¿saben? You stare, enchanted Escupieron by his piso. bulging Sí, claro. musculature. There is no doubt El in hijo your de- mind that this. He asks if you have business with him, Tal vez. Estos cuadrados, Sí, sí, sí. praising his musculature seems to have put him in high spirits. Anyone can achieve a body like this with the proper exercise, he explains. Más ligeros de Voy a ropa. entrenar con... Es como el Kill la Kill. La gente que se quita la ropa. Together. Have mercy, you think. Then immediately, though you are pretty sure of the answer, you ask, "That I am," he answers. Bruno. He introduces himself as Bruno. Es primero He el nombre says que he's encaja. learning to be a nutritionist like his father. You introduce yourself, expressing to him that you are a hero on a journey. His eyes begin to sparkle the moment you utter the word hero. More or less grasping the situation, he regrets to inform you that he says that a monster has settled near their town, and its thundering Hay roars que have matarlos, scared seguro. most El of otro the pueblo fish seguro away. es un calabozo. You know Oreo needs a spry fish to make that supplement. Hearing the despair in your voice, Bruno speaks, his words like an ember in the dark. He tells you that there is a harbor near town where fishermen gather. Perhaps you can find the fish you seek there. You thank him for the information, then head to the harbor Vaya, pues. with your... Just as you are about to leave, Bruno offers to escort you there. Is it a reward you're after? You are about to ask. But Melanie smacks you on the head before you can voice it and allows him to come along. ¿Qué? Melanie. Oh, no. Ya sabemos cuáles son tus intenciones. Vamos a ver. Acá no A se ver ve, qué creo. hacemos, ¿no? Pero no sé si se ve acá. O sea, acá no se ve en técnicas. Supongo que tiene golpes. A todos los compañeros. Uf. Creo que esto vuelve a pasar a segundo lugar, ¿no? Sí, saca Chloe. A Kuro, ¿eh? Claro. Puede ser, ¿no? O puedes sacar esto, pero esto al cura, pues, ¿no? Eso del cura, solo por eso lo mandan. Da buffs a Pero todos. esos sí son dos. Esto con la flaca puede ser bien pendejo. Y fomenta defensa también, es que pega duro. Pero para usarlo necesitas dos gemas, pues.
Pero está bien. ¿Y cuánto pega? No me di cuenta sus estadísticas. Ahí decía. Ahí tiene un rasgo también. 19, sí es fuerte. Pero ese daño recibe de agua. Voy a ponerla como prueba para variar un poco. Equipo tampoco le he puesto. Grupo. Ahora equipo. Claro. Eso. Por eso seguro. Guante de combate. Lo mejor que tengo es esto. No sé. Es lenteja, no tengo anillos. No sé qué arma le puedo comprar en el. Aunque tiene un arco en la mano. No me di No es que cuenta. sea una espada doble, no sé. ¿Puedo quitar el anillo a esa placa? Algo así, tipo. A Zafir, quítale cosas. Bueno, yo tampoco estaba. ¿Qué anillo tenía ya? Buen punto. No está. Creo que todo lo que tenía o se salió o se lo quedó. El otro fue el otro. Se que lo quedó puesto. Vamos a la armería, a ver. Guante, a ver. Ya tiene puesto eso, es lo que tiene. No pega tanto entonces. Es más para bufear. ¿No le puse el anillo? No. ¿Otro anillo tenía? No le pusiste. Quizá por eso, ¿no? Vamos a ver. Ya, no lo puedo comprar nada acá. Vamos a ver. ¿Ves? No lo Así. puse. No me di cuenta. Sí. Ya, vamos a tantear. Igual todo sube de nivel, por suerte. Sí. Bruno looks ecstatic that he No, was espada allowed to es- join your party. O O espada puede doble ser, o el mango doblado. puede ser que eso, el mango. A menos que sea doble. Pero usa puño, ¿no? Qué raro que le hayan puesto que- esa espada. Aunque la flaca usa cetro y tiene una varita, pero bueno. When you ask him why, Tiene apoyo he lumbar. tells you that his dream is to be an adventurer and has Apoyo thus lumbar, been güey. training every day. Personalguito. Y vienen las ligas. Fue Ramón, ¿por qué tiene ¿Por qué no? ¿Qué cagaste? Ay, Dios. Ay, no. Yo no quiero seguir viendo esto. Pasa el anuncio. But Pásale his esto. fame in the world of nutrition forced him into following in his ¿Quieres ser footsteps. aventurero? One desires strength, the other knowledge. What will you ask Bruno? No. Curious about his attire, you ask why he confessed that he once wished for armor, but deemed it Con cuerpo unnecessary duro, ya no lo after necesito. gaining so much muscle. A ver. You ask Bruno about his sword arm, saying you are. Bruno replies that he specializes in hand-to-hand combat. Then apparently, he only carries around a sword to look like an adventurer. Por eso usa guantes. In that moment, you realize something. The words "birds of a feather flock together" run through your mind, but you quickly chase them away, afraid of what that means for you. Puerto estéril, pues. ¿Era eso? Qué raro. Un puerto de pescadores, pero no puedes estar ahí, pues, más ahora. Vamos a ver. He has been fishing for several days. He hopes his wife and child back in Shoreland. Ya no pasa Well, nada. Ok. Wow. the woman ¿Qué says pasó? she ¿Qué? has been Sí, waiting, está de raza también. worried about her husband. Ella sí es del Yet otro to pueblo. return. Sí. Davis. Doncella Seamos musculosa. culos. Chucha, ¿puede ser este embargo?
Lately, a monstrous roar has been disturbing the sea. He sighs, lamenting that his catches have been poor as a result. Hay que hablar con eso. ¿Qué le pasó? ¿Qué? Qué raro se. A rough-tempered piscator stands there, having just returned from fishing. Mars' fate rests upon this man's haul. Terrible, he says, showing you the few fish he's ¿Encontró caught. esto? Inside, you ¿Ah, see sí? a spry fish, Bruno shouts. You ask him if you can have the spry fish, but he says he won't give it up for free. Ay, no. When you ask how much it will cost, he gives the absurd price of 1 million gold pieces. You're heartless, Ridis pouts. The man is enraged by the rude pelear. response. Just then, Bruno prances forth and shouts, "Stop right there! Your fisherman muscles are simply sublime," he exclaims. He challenges the man to a Ay, no. competition of muscles with the spry fish as the prize. Pero no tiene músculos, mira, o sea, And agrees on mira, one esto es condition. un bollito que brilla. You must become my Y eso es una servant. tabla de lavar. Es un six pack de chancais. This one's all yours. Si quieres he este says, patting you on the shoulder. Then let the carnival of might and muscles begin, Bruno roars. Your puny body is no match for mine, the piscator shouts back, throwing a Dios punch. mío, ¿qué va a ocurrir? La única cosa es que tengo que bufiar. Depende de cuánto ataque tiene. Es Quizá uno no- contra uno. Ah, solo 1-1. 11, 14. Está bien. 50. Cada turno cambia. Tengo que aprovechar esto. Voy a ahorrar esto para el otro. Claro, tengo que usar esto. Voy a tocar menos. Sí. Porque voy a pasar 11. Está bien. Tocar ese. A battle of beefiness. Uf, 5. Ah, ese. No, ¿él también? No, compañero. Aliado, seguro. Voy a meter mi defensa. Ah, no, ¿me uso defensa? No, es ataque. Voy a meter mi Ataque. defensa. Nice. Salud. Mm. Looking Looking rip. Ya, no pasa nada. Tengo un turno más de defensa. Ya. You're doing great. Marcando músculo. Ay, bueno, porque no vale Bueno, era por todos. el pescado. Pues. Sí. El poto de la tipa. Sí, justo salió En la así. cara, sí. His victory sealed, Bruno strikes a glorious pose and shouts out, "Witness the power of power." Defeated, the piscator hands over the spry fish to Bruno. Bruno extends a hand to the piscator, who has fallen to his knees. An unspoken friendship begins to form between the two. Or at least, you hope that's what the prolonged silence between them means. Se quedan mirando. Ay, un Dios rato. santo, no, no, ay, no. Es como enfermetal así. El militar con el esto. Armstrong. Armstrong con el, Sí. con el esposo. Sí. Ay, la mujer que está uno.
With the spry fish in hand, you head back towards Oreo's clinic. Bruno looks at your group sadly, reluctant for this little adventure to end. Me suele seguir dando vueltitas por ahí. No va a encontrar fuera del pueblo, seguro. Como, sí, quiero irme. You hand the fish to Oreo and ask him to give me a moment, he says, then takes the fish and heads into the back. Vuelve un pez musculoso. Con bracitos. It's ready, he says, emerging from his Una room and botellita. handing you a bottle. Concentrada energía. You hope this will get Mar back on his feet. You need to get back to Unionville on the double. But before that, you face Bruno and say, Te echas a corte. then run off. But Bruno stops you and says he wants to journey with you just a little longer. But Oreo is quick to douse the flames of his desire. You will stay here and study, he commands. Then you leave me no choice. Bruno's expression reads as he raises both hands behind his head and squats at hyper speed. Hyper speed. I want to show this power to the world, Bruno proclaims to his father. You have much to learn, my son, Oreo retorts as he starts sidestepping at breakneck speed. Sí me lo imagino. Ahí dice. Oh, no. Only the sound of their labored breathing and bodies Ay, moving qué excelente resonates esto. through the otherwise silent room. You can only look on in stunned silence at Tiene que the ser anime. enigmatic display. Uno tenía que retroceder lentamente y salir corriendo. Ay, Dios mío, Media hora. para hacer unos saltos laterales y sentadillas. Squats. Bruno falls to his knees, panting. You have grown, my son, Oreo says, looking no worse for wear. So are you coming with us or not? Melanie interjects. Osos. Se quiere que Ya vaya, vimos ¿no? que marcó Sí. territorio allá. Only our muscles know the answer, comes Bruno's cryptic reply. I don't get it, Ridis remarks frankly. On the condition that he study nutrition upon his return, Bruno is allowed to go with you for just a little while longer. You tiene el realize mismo that these tatuaje. two Sí. have a very special way of talking that no one else can understand. Ah, vamos. Así lo Uy, oso. Ah, rugido. Hearing yet another roar in the distance, you realize you need to get the supplement to Mar No creo so que you venga can para- investigate the sound together. Asumo que tengo que entrar a otra tienda. Si no, vas a vender lo mismo. O sea, volar mal pata. Ya. Volvemos.